Дорога, соединяющая приграничные кибуцы, была усеяна трупами. В 6 утра в субботу грандиозные заборы были с легкостью сметены простыми бульдозерами. Боевики Хамас с криками «Аллах велик» и толпой ищущей наживы устроила резню. Несколько часов они без помех расстреливали, резали, сжигали, насиловали безоружных еще спящих людей. Больше 1200 душ за несколько часов. 257 были взяты в заложники. Судьбы 134 из них до сих пор неизвестны. Часть мира ужаснулась содеянному. Часть позлорадствовала. Но судьи кто? Я смотрел на этот кошмар и понимал, что это лишь начало нового витка насилия. «30 лет назад из мнимого коммунизма я приехал в страну, которая всего 120 лет назад казалась несбыточной мечтой в утопичном романе Теодора Герцеля. Теперь, уже 15 лет, скитаясь вдоль границ созданного государства, я видел, как далека реальность от идеи ее создателей. Как народ, вышедший из гетто, сам возводит стены и заборы, добровольно заключая себя в них. Как на этом клочке земли столкнули лбами два народа, запертые каждый в мире своей утопии, отрицающий реальные обстоятельства. Пересматривая свои старые фотографии, я пытаюсь вспомнить момент, когда абсурд для меня стал не выводом, но отправной точкой. Я силюсь понять, как другие живут с этим знанием, где черпают силы и чем заменяют надежды. Дуду бен Шабат живет в еврейском поселке Арамаса, на юге Хевронского Нагорья, в километре от забора, отделяющего спорную территорию. Он живет и действует, как будто забора не существует. Его идея об общем семитском пространстве для евреев и арабов была столь хороша, что казалась мне новой утопией. Алло! Ай, Ахмад, وين? شايفك. Дуда и Ахмад Халамды общаются между собой на иврите и на арабском. Они соседи и дружат задолго до появления забора, проходящего теперь между их поселками. אנחנו כל כך רגילים לחשוב על עצמנו בתור מדינות, אבל אנחנו לא מדינות, אנחנו בני אדם. וגם המושג של מדינה, מה שנקרא מדינת הלאום, היא ילד מאוד מאוד צעיר בתולדות המחשבה האנושית. זה עניין של כמה? 100, 150, 200 שנה, מדינות הלאום. אנחנו לא הולכים לשום מקום, והערבים שחיים פה לא הולכים לשום מקום, אלא נמצאים כאן. אז צריך להשתדל ולחפש מה מאפשר את הקיום הזה. شياب خاتيارة هلا هلا كيف الوضع؟ كويس؟ الحمد لله نسأل عنك الرعيم على يدها في البوكس بالصحته لا بالشيء אתה רואה אותה מפה? כן, הנה, אני ידית שמה, ורואים שעכשיו היה ירי. Живя бок о бок, они перенимают друг у друга опыт и подшучивают об этом. אחמד, נהיה פה קיבוץ חוואם? כן. זה קיבוץ של החוואם. جارك القريب ولا أخوك البعيد. الحمد لله. ברוך השם. الحمد لله كل ان شاء الله بخير يكونوا طيبين وكويسين ان شاء الله ان شاء الله. انا مبسوط اشوفك انت الحمد كويسه لله. وصحتك كويس الحمد لله الحمد يا لله. ريت يكون كويس كل شيء الله احنا هون شوي اهلا. איך אתה חושב שהוא
יהיה. עכשיו אתה في عندك حلم, مش اليوم. השלום, 10 سنين קדימה. השלום יהיה מהקטנים, יגיע לגדולים ויהיה שלום בעזרת השם. יאללה, מלמטה למעלה. כן. אחסן. אם בא מלמעלה, בחיים לא יהיה שלום. נכון. Но мира как не было, так и нет. يصحى واحد يتحرك يا أولاد. Я хотел столкнуть прошлое с настоящим. И начал снимать, используя первую технику фотографии. Чтобы посмотреть на реальность глазами тех первых евреев, что ехали сюда строить идеальную страну. واحد ثلاث Так ли они ее представляли? ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר קידשו מצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו בא ורצון יחילנו זיכרון למעשה בראשית תחילה למקרא קודש. Тем временем пришла суббота и долгожданный звонок от сына, который в этот момент воевал в Газе. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. ואיך המצב נרגע יותר? פחות לחצה? מה היה לחצה? לא, כאילו התקלויות, עניינים, רעש. לא פוגשים את זה, אוהב חתן. כן? אבל לשמור צריך, עדיין יש להם את הכוח להציק. В начале 90-х, пока жива была надежда на решение конфликта, Дуду и Ишам, его палестинский партнер, на спорной территории в Хевроне основали фабрику с романтическим названием «Семитские реки». אין סחורה. С тех пор они производят тхину, традиционную глиняную отварь и виноградный сок. אנחנו נקפוץ לשם. ננסה עדיין יש שם סגר. אנחנו נמצא איזו נקודה שאפשר להעביר סחורה. וננסה לעשות שם, להעביר את הסחורה, אחרי זה ניכנס עם אישם פנימה. לתוך חברון, לאזור תעשייה. יש לנו פה בסיס ישן, מוכח, לחיים משותפים. אז אם היו מקשיבים למזרח תיכון ישן, היינו מתחילים להגיע לקצה של הפתרון. Но пока что мы доехали до блокпоста. נעצור שנייה. לצאת זה לא כמו להיכנס. בואו ננסה לייצר את המרחב המשותף הזה, שכאילו אין מדינות. עכשיו, כולנו יודעים שיש מדינות ויש גדרות, הנה, עברנו עכשיו במחסום, זה מטורף, אנחנו כל הזמן חיים במציאות של הפרדות, אבל בואו נדמיין, כאילו אנחנו קצת 2-4 שנים לפני סייקס פיקו, לפני 1916, שבאו בריטי וצרפתי אחד וסרטטו פה את המזרח התיכון, חיכו למדינות. 7 октября все выезды и въезды в палестинские города блокированы. Визит Кишама в Хевроне из прогулки превратился в операцию. اهلا وسهلا اهلا وسهلا سلامات شو اخبارك؟ تفضل إذا سوينا إشي منيح إن شاء الله يكون إشي منيح داود، إحنا نقدم اللي علينا، إحنا نسوي الكويس والباقي على الله. فإن شاء الله يكون أغلب الناس هيك. أنا بتمنى الناس كلها بدها سلام، بدها تعيش. الناس كلها بدها تعيش. تعبان الناس هون. وإن شاء الله يا رب، إن شاء الله يجيب السلام الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا ما كنت أعرف إنه
لازم تكون علاقة كويسة بين يهود وعرب. بس بعد اللي شفناه واللي بنعرفه إنه لازم نكون إيد واحدة ومع بعض إحنا، لأنه ما بنفع ما بنقدر نتحرك لحالنا، ما بنقدر. أنا التفافي ما بقدر أصلا، صعب الوضع. Эуд Кринис. Доктор Эуд Кринис. Исследователь еврейско-арабской истории. Он родился в символичном 1967 году. Кибуцная столовая в стиле соцреализма напоминала мне о духе равенства и коммунистических идеях его создателей, мечтавших и жертвовавших все для создания еврейского государства. Кибуц был основан еще до становления Израиля. В одну ночь, в 1946 году. Он был одним из многих опорных пунктов, целью которых было де-факто повлиять на будущий раздел территории. С 80-х годов Эуд, еще подростком, участвовал в мирных инициативах движения Шалом Ахшав. אני בזמנו חשבתי שזה הפתרון הצודק. חשבתי שיש כאן שני עמים, והפתרון ההגיוני זה שלכל אחד יהיה עצמאות משלו בטריטורия мугдерет. Но в 2000 году началась вторая интифада, унесшая жизни тысячи с обеих сторон, с террористами-смертниками, взрывавшимися в автобусах, ресторанах и дискотеках, с карательными операциями и возведением забора. כשאתה מסתכל קדימה, אתה נהיה מיואש. אני כבר התייאשתי ב-2001, שתהליך השלום קרס. אז הייתי יכול להיות מיואש, אבל העדפתי למצוא את מרחב האפשרויות המוגבל אומנם, שבו אני יכול לבטא את עצמי בתור איש שלום. ולאן? Эуд и члены его маленькой группы начали действовать, пытаясь восстановить простую человеческую справедливость. הקמנו קבוצה קטנה שבעצם מתמקדת בהיבטים יותר אנושיים, יותר ספציפיים, קשר אישי עם אנשים באותן קהילות. ולעיתים רחוקות אנחנו מדברים על הפוליטיקה הגבוהה, מה הפתרון הנכון. אנחנו עסוקים בבעיות של האזור ובבעיות של הכפרים, שהן בוערות, כן? В начале мирного процесса в Осло в 1993 году территорию, предназначенную для палестинского государства, вновь поделили на 3 зоны A, B и C. C – это 60% всей территории, находится под полным израильским контролем. Здесь, как в сталкеровской зоне, все работает по непонятным законам. Бедуинскую деревню Ткейка, непонятно как, оказавшуюся на армейском полигоне 917, мы привезли продукты и пообщались с Мухаммадом, главой этой непризнанной деревушки. Здесь нет ни воды, ни электричества, ни других инфраструктур. הוא לא יכול לזוז, הוא יכול רק להזיז את הראש שלו. בגיל 20 הוא לאט בהדרגה איבד את היכולות של התזוזה, עד שבגיל 30 וקצת הוא במצב שהוא היום, שהוא בן 53-4 היום. למרות הכל, עם כל מצבו, הוא אדם שמאוד מעורב חברתית, מסתובב, מדבר עם אנשים, אנשים באים אליו. עכשיו בשנתיים האחרונות מתפקד כראש המועצה של הכפר הזה. על הממדל.
دولة والله أنا في فلسطين وفي إسرائيل، يعني مش عارفين أنو اللي حكمنا، إسرائيل ولا السلطة الفلسطينية، لأنه لا حقوق لا من إسرائيل محصلين حقوقنا ولا من الفلسطينيين. ليش الأموال اللي بتروح للحروب هدر هيك؟ ليش ما يعيشوا الشعب في رفاهية ويصرفوا عليهم ويعلموهم ويخليهم يعيشوا؟ بقول لك بيحلوا الدولتين، بيحلوا الدولتين. يعني مثلا في الضفة هنسووا دولة فلسطينية بغض النظر دولة مسلحة أو منزوعة السلاح، لكن أهم شيء إنهم بيعيشوا بحرية، بيصدروا بيجيبوا. أما أنهم فلسطين كيف؟ خط فلسطين هذا تل أبيب الثلاثينات قبل 90 سنة وعلى عالم امتى تخلص. أنا يعني حكيت كثير، بقول الدول الاستعمارية هذه خاصة بريطانيا وفرنسا ضحكت علينا وعلى الشعب الإسرائيلي عن الإسرائيليين. שלום זה לא רק עניין של הסכמים, זה עניין של בראש ובראשונה יחסים הוגנים ואנושיים בין בני אדם. Палестинская деревня Атуани страдает от постоянных набегов и атак соседних еврейских поселенцев. Мы приехали сюда навестить раненого Захарию. אתם צריכים להגיד לנו בדיוק כמה חסר ממה, למשל, אם זה חסר הרבה, אז תגיד. Ирина, медсестра на пенсии из группы Эуда, привезла с собой медикаменты и бинты для перевязок ран. כל יומיים זה, וכל יום זה. قديش؟ 28. После резни 7 октября волна ненависти стала бесконтрольной. כל המתנחלים שם הפכו לחיילים. כולם קיבלו נשק, כולם הסתובבו שם. В пятницу 13 октября Захария с другими мужчинами вышли из мечети на крики людей, чтобы остановить зашедших в их деревню вооруженных поселенцев. איזה יופי. ופה, זה פתוח עדיין? Вплотную подойдя к Захарии, поселенница толкнула его дулом автомата и выстрелил в упор в живот. Солдаты армии при этом стояли вблизи, не вмешиваясь. פריז. واحد. כן, 4, 5, 6, 7. طيب خلاص. خلص. المستوطنين بيضغطوا علينا على الغنم وعلى الأرض، يعني ممنوع نخشها بحجة إنها أرض دولة. لابسين لبس جيش ومعاهم سلاح وبيجوا زي هيك مقنعين، يعني مش فاتحين وجوههم، بس هيك هو يعيش بسلام وأنا أعيش بسلام وأنا في أرضي. هذه أنا الأرض أخذتها هذه من جدي، أبوي أخذها من جدي وأنا أخذتها من أبوي، يعني عزمان تركي. زي هو ما إله الحق يعيش بحرية وأنا برضو إلي حق أعيش بحرية. فلسطيني. أنا بصلي وبصوم لكن أنا فلسطيني. نعم. نعم، أول مرة أنا بشوف، لأنه أنا دائما مع الغنم وفي المسفرة، يعني أنا في مسافة رياضة، يعني ما بروحش كثير على المدن.
כמה פעמים חילקו את החתיכה הזו? Суси, Азам Нуаджи, рассказывал, как последние 40 лет они воюют за права оставаться на своих землях, закрепленные еще в османских документах с 19 века. הרגשנו באמת שאנחנו הולכים בדרך שלום, כולנו, אבל באמת זה אכזבה נוראית. Азам говорил на хорошем иврите, который он выучил подросткам, работая и живя в еврейской семье, пережившей Холокост. Он считал их вторыми родителями. 7 פעמים נהרסנו פה. הרסו את האוהלים שלנו. בלדוזר עומד, שוקל 65 טון, מול אוהל מפלסטיק, מכמה צינורות או כמה עצים. תסתכל לתוך העולם של ההגשה. שקרה מקרה מצד הפלסטינים שהוא חריג או משהו לא טוב, אז מה, להעניש את כל הפלסטינים? מה, גולדשטיין לא עשה טבח במערת המכפלה? לא עשו טבח בכפר קאסם? לא עשו טבח גם בדיר יאסין בירושלים? לא עשו טבח גם בטנטורה בצפון הארץ? תפסיקו כבר. מישהו רוצה שלום, מפסיק את הכל ואומר, בואו נדבר על שלום. או מדינה אחד לשני עמים והכל שווה, או מדינה לשני עמים על גבול 67, וזהו. די, השתגעתי. מכל משהו חוויתי ומשהו שומע ומשהו רואה. לפעמים בא לי לצאת מהגבולות, באמת. אבל לצאת מפה לא, אני לא יוצא. לעולם לא. על גופתי אם אני אזוז מפה סנטימטר אחד. אני אי אפשר להרחיק אותי מהבית 3-4 פעמים. לעולם לא, שישמע כל העולם. אולי העולם הזה יטעה ויגיד שיש עם פה, זכותו לחיות כמו שצריך, ויעשו את זה. Остается только ждать, когда терпение людей лопнет и вспыхнет новый очаг. Со спорных территорий я выехал на границу с Ливаном, бедуинскую деревню Араб Эль-Рамши. После 7 октября десятки тысяч жителей приграничной зоны эвакуированы и уже несколько месяцев не могут вернуться в свои дома. На пустых улочках Арамши я встречал редких жителей, которые решили остаться. Теперь в деревне больше солдат, чем жителей. Но тем, кто остался, так спокойнее. בזמן האחרון, אם אנחנו שומעים יריות, אז זה סימן שזה בסדר. ואנחנו לא שומעים יריות, סימן לא בסדר. זה אבסורד. У Ахмада есть киоск, но теперь там некому покупать. Оставшиеся жители приходят туда поболтать. לפעמים אתה נופל בין הכיסאות ואתה לא יושם בזה. שיש מלחמה, אתה מבין? מסתכלים עליך אחרת, אבל מה אני אשם? יש צעירים שהולכים לצבא. בסדר, הנה. עכשיו, בעיני אחרים הם בוגדים. בעיני ישראל הם מגינים על המדינה. אבל ברגע האמת אתה חוזר להיות ערבי. אז אתה לא פה ולא שם.
Старожилы Арамши поддержали первых еврейских поселенцев. שהם תמכו בהם, הביאו להם אוכל והביאו להם דברים, הם גרו באוהלים. אז בגלל הדבר הזה, אני חושב שאנחנו הכפר היחיד הבדואי שנשאר באזור הצפון. אין אף כפר ערבי שנשאר בצפון. הם נזכרו שאנחנו עזר להם, ואז הם שמרו עלינו, ואז נשארנו פה. נולדתי פה ב-66, אז אני ישראלי לכל דבר. ואני גאה להיות ישראלי, מה הבעיה בזה? מה, לא טוב לכם ללכת לסוריה? למה אני אלך לסוריה? מה יש לי בסוריה? סוריה זה לא מדינה שלי. לא צריך להיות לבחירה, אין לי ארץ אחרת, זה המדינה שלי. На ночь меня приютили старик Мухаммад и его сын Рефат. اقعد هنا ابويا. أنا ما أعرف كنت اقعد هنا. لحقته على اقعد. ويلي محله. سكر خد. Сын на неделе работает в университете Бар-Илан в центре страны. זה טבע, זעתר פרסי. הייתי פעם בארצות הברית ואמרתי, מישהי שאלה אותי מאיפה אתה בהצגה, בשיעור. אז אמרתי לה מישראל, אמרה לי לא, המרצה. אמרתי לה מה, אני מישראל, מה הבעיה? אמרה לי לא, אתה מפלסטיניה. היא לא רצתה להגיד שאני מישראל. Когда Рефат приезжает в деревню, он не отходит от отца. أسعد شهور راد الله خلاص. إيه حتى بناشه. اي היו יומים, אבל טופים. טופים, לא מלחמה או לא אחד הורג, נשק לא היה. ככה שרים. זה חשוב הקוראים. اليوم ناشك واليوم طيارة واليوم انت لا تفكر الهيم هو شمع ركتك بالليل وهو شمع الحمد لله. حبيب يلا נפלו 3 מרגמות פה בשטח המרעה של הבקר, של אבא שלי, ופצעו, הרגו קרוב ל6 ראשי בקר ועשרות פצועים. בדיוק שם בעץ. התקשרתי 100 פעמים, לא רצו להגיע. אמרו לי אסור להגיע לכאן. 100-200 מטר ואחד נפל כאן. זה כל הכדורים הזה, מהפצוע עצמו. Мины Хизбаллы, по большей части, причиняют ущерб имуществу. Но для старика Мухаммада его коров не имущество. Это его мир, в котором он доживает свой век.
Тем временем в Газе был кромешный ад. לא, אני לא בלחץ, אני אף פעם לא הייתי בלחץ. אף פעם אני לא בלחץ. גם אם אומרים לי עוד שעה אתה צריך להיכנס לעזה, אני רגוע. אני אומר כי הכל לטובה, יהיה בסדר. Йонатан, солдат инженерных войск. Я встретил его в реабилитационном центре. Он всего лишь один из 1000 искалеченных с начала наземной операции в Газе. איזה בתים יש להם פה? בברלי. אנחנו אמרנו שהם מסכנים, שאין להם כסף, שהם חיים בצפיפות. צריך לזכור שכל מקום שאנחנו נוסעים, ייתכן מאוד שיש גם מנהרות מתחתינו. Нет, это не война за независимость. Не для одной из сторон. Это вообще не война. Это бойня, которая длится уже больше, чем все предыдущие здесь войны. אתה הולך למשימת התאבדות, וכל מה שאתה רואה אתה הורס. ראיתי חממות, בתים הרוסים. לא ראיתי מחבל אחד. אחד לא ראיתי. אחרי 6 ימים בתוך עזה, אני נפצעתי. Скольких нужно еще положить? Где проходит грань между возмездием и местью? Между солдатом и террористом? Между верующим и фанатиком? רציתי להיות שחקן כדורסל. אתה יודע, יש חלומות וצריך גם להיות ריאליים, בסוף זה לא. שולחים אותך למלחמה, ואני מאמין בסוף שיהיה מעטפת. גם אם ימות או גם אם ייפצע, יהיה מעטפת לי ולמשפחה. כרגע, המעטפת היא לא באמת עובדת. אני סוגר פה שבתות כי אין לי לאן ללכת. הבית לא מונגש. אולי אני אעשה את זה. 5, 6, שבת, שאין לי לאן ללכת, אז אני אלך לעזה. אין לי בית, אז אני אלך לעזה. 3 ימים, ונחזור לפה לשיקום, לא ישימו לב. זהו. Йонатан жил в Ашкелоне, на границе с Газой. И в тот шаббат проснулся дома от бомбежки Хамас. Его дух и чувство юмора должны бы вселять надежду. Но кто вернется в разбитые поселки после резни 7 октября? После того, что люди пережили. Кто решится воспитывать своих детей там? Вместо поиска решений, как Сизиф, уже возводят новые заборы и стены, взамен только что разбитых. Готовясь к следующему витку насилия.